Lah, dia tadi nggak pakai. Wah, bensinnya tiap ini makin tiris, makin tiris. Kita cari pom bensin. Iya. Gigi 1, gigi 2. Ada mobil helm. Kemana? Mau lihat di peta, nanti lihat aja. Sebenarnya kalau bensin banyak, ayo. Atau mau besok-besok, nginep dadakan kalau mau. Kesana, checkpoint, nginep di hotel gitu. Menurutmu? Kenapa nih mobil? Slowly. Kita ngisi bensin dulu. Aku khawatir kalau 2 bar. Perasaan tadi pom bensin banyak, kenapa di sini jarang ya? Oh, susah. Bikin pom bensin sini susah. Truk bawa bensinnya juga susah. Ya. Isi. Dirapiin loh jalurnya. Ya. Kenapa? Iya. Kenapa? Oh iya, ya pakai helm. Udah selesai lewat situ helmnya dilepas ya. Benar gak sih? Aduh. Hah? Apa? Iya, lagi direkam. Iya, kalau bensin masih banyak tadi lurus terus, tahu sampai mana? Jogja kali, ya? Iya. Kenapa? Itu ada pom bensin pinggir jalan, jual bensin tuh warung-warung. Iya, cuman bensin biasa.